حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے، جب محفل ختم ہو گئی ایک بہت بڑا گنہگار شخص تھا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کرنے لگے حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، میں شرابی ہوں، شراب میں ہمیشہ ڈوبا رہتا ہوں، کیا میں توبہ کرنے سے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا کہ جب انسان گھر جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، اس کے خاندان کے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب گھر آئے گا واپس، اور شرابی جب شراب پی کر کے گھر آتا ہے تو وہ دیر سے آتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ جب تم گھر پہنچتے ہو کیا تمہارا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ وہ شخص رونے لگا، کہا کہ افسوس، کچھ دن پہلے میری ماں حیات سے تھی تو وہ میری انتظار میں رہتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے گا، کب میرا بیٹا آئے گا۔ افسوس ہے کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے اب میرا انتظار کچھ دن تک تو میری بیوی کرنے لگی، لیکن وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ پیکر ہے، شراب خور ہے، نشہ خور ہے، حرام خور ہے، یہ کہیں گندے نالے میں پڑا ہوگا، رہنے دو، اب اس کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی تھی، کچھ دن انتظار کی، اس کے بعد انتظار کرنا چھوڑ دی۔ اب کہنے لگا کہ بہن تھی، جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ میری انتظار میں رہتی تھی، اور جب شادی ہو گئی وہ بھی انتظار کرنا چھوڑ دی، آج دنیا میں میرا انتظار کوئی نہیں کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں، او ظالم چپ ہو جا، تو کیا کہتا ہے کہ آج میرا کوئی انتظار نہیں کرتا ہے؟ ارے تیری ماں، میں مانتا ہوں کہ تیری ماں زندہ تھی تو تمہارا انتظار کرتی تھی، تمہاری بہن گھر میں تھی، تمہاری انتظار کر رہی تھی، تمہاری بیوی تھی، تمہارا انتظار کر رہی تھی، لیکن آج بیوی انتظار نہیں کرتی ہے، ماں انتظار نہیں کرتی ہے، بہن انتظار نہیں کرتی ہے، تو کیا ہوا؟ تیرا رب تو آج بھی تیرا انتظار کرتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، آ میری بارگاہ میں آؤ، ندامت کا آنسو بہاؤ اور روتے ہوئے کہو مولا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مولا میری خطا کو معاف فرما، آج بھی میرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کہ بندہ تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تم گناہ کر بیٹھے ہو، آؤ میری بارگاہ میں محبت سے دو آنسو ٹپکا دو میری بارگاہ میں، اور میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، آج بھی میری رحمت تجھے لینے کے لیے تیار ہے۔ رب کی رحمت آج بھی ہم کو آپ کو بلا رہی ہے، رب کی رحمت اسی انتظار میں کہ آؤ توبہ کرو، آؤ توبہ کرو۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو اس کے نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ آج میرا کوئی انتظار نہیں کرتا، تمہارا انتظار تمہارا رب کرتا ہے۔ اس شخص نے جب اس بات کو سنا کہا حضور کیا میرا رب آج بھی میرا انتظار کرتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا ہاں آج بھی تیرا انتظار کرتا ہے تیرا رب، آؤ تم پلٹ کے آ جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اس انسان نے توبہ کی، پھر حالت کیا ہوئی کہ وہ انسان اللہ والوں کے لسٹ میں شمار ہو گئے، اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اللہ کا محبوبین میں شمار ہو گئے۔ تو میرے دوستو سچے دل سے توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ آج جو زندگی بچ گئی ہے اب بھی سچے دل سے اگر توبہ کر کے آ جائیں گے اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، تو یقین ہے کہ میرا رب آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوف خدا، اللہ کے خوف سے کوئی بندہ اگر روتا ہے تو وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی آیت کسی کی زبان سے سنتے تھے تو وہ رونے لگتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور رونے کا معاملہ یہ تھا خوف خدا میں، سمجھ نہیں ہے، خوف خدا میں رونے کا معاملہ یہ ہے، حضرت عمر جب روتے تھے نا تو ان کے آنسو جب آنکھ سے نکلتی تھی تو ان کے گال میں 2 کالے نشان کا دھبا پڑ گیا تھا۔
इतने वो खौफ खुदा से रोते थे। एक दिन वो कहने लगे काश मैं इंसान नहीं होता, कोई और चीज बन जाता जो मुझसे हिसाब नहीं मांगा जाता। एक दिन एक तिनका हाथ में उठाते हैं, उमर फारूक कहते हैं काश मैं इंसान नहीं ये तिनका बन जाता तो मेरा कोई जिक्र भी नहीं होता, मैं मैदान माशर में बच जाता। अब हुजूर फरमाते हैं कि खौफे खुदा में जो बंदा रोता है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। खौफे खुदा में रोने वाला इंसान ऐसा है जैसे थन से दूध निकल के कभी वापस नहीं होता है, ऐसे ही ये इंसान है बरोज़े मैदान बरोज़े क़यामत कायम होगा। एक इंसान होगा जिसके बारे में ऐलान होगा ऐ शख्स तू बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, मुजरिम है, दुनिया में कया है गलती करके आया है, जा तेरे लिए हुक्म होता है कि तू जहन्नम में चला जा। फरिश्ते इसको लेके जाएंगे, तब तक उसकी आंख की एक बाल मुबारक, उसके पलक की एक बाल रब की बारगाह में आएगी, कहेगी मौला तेरा महबूब दुनिया में फरमाया था कि खौफे खुदा से जो रोता है उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। तो ए पाक परवरदिगार ये बंदा भी तेरी मोहब्बत में और तेरे खौफ से रोया था और इसके आंख से जो आंसू निकला था उसका एक कतरा मुझ में आके रुका था। मैं इसके आंख के पलकों के वही बाल हूं जो खौफे खुदा से रोया था, उसके आंसू का एक कतरा मेरे अंदर आके रुका था। और तेरे महबूब का ये फरमान है, तेरे हबीब का ये फरमान है, तेरे नबी ने दुनिया में फरमाया था खौफे खुदा से जो रोता है वो इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा, उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों इसको जन्नत में लेके जाओ, इसको मैंने बख्श दिया। इतने में जिब्राइल अमीन मैदान माशर में पुकार उठेंगे, ओ माशर में रहने वालों सुनो, अल्लाह ताला ने इसको एक बाल के सदके में बख्श दिया है, एक बाल मुबारक के सदके में ये निजात पा गया। लोग हैबत में होंगे या अल्लाह ये बाल के सदके में कैसे बख्शा गया। उस वक्त अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी ऐ मेरे बंदा ये खौफे खुदा से रोया था, एक कतरा आंसू इसका टपका था, उस तक टपकते हुए कतरे के सदके में मैंने इसको बख्श दिया। एक बाल के बदले में इंसान वहां बख्शा गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा तो जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम से एक इतनी हैबतनाक आवाज निकलेगी कि लोग इसकी आवाज को सुन करके दूर भागेंगे और इसके ऊपर से सफर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। 500 साल की मुसाफत यानी 500 साल की दूरी पर उस जहन्नम की पुकार को लोग सुनेंगे। जब कयामत कायम होगा लोगों को हुक्म होगा इस पर से गुजरो और जन्नत में जाओ, लोग वहां पर रुक जाएंगे, हैबत में होंगे और जहन्नम की एक बुलंद आग निकलेगी जो लोगों का पीछा करने लगेगी। और उम्मत मोहम्मदिया की जब पीछा करेगी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस आग को रोकना चाहेंगे, लेकिन वो आग रुकेगी नहीं, बार बार बढ़ते जाएगी। उम्मत मुहम्मदिया यानी मेरे नबी की उम्मत के तरफ बराबर बढ़ती चली जाएगी। इतने में जिब्राइल अमीन पुकार उठेंगे कि लोगों देखो उम्मत मुहम्मदिया के तरफ, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ जहन्नम की आग लपक रही है और दौड़ रही है। इतने में हजरत जिब्राइल एक पानी का प्याला लेंगे और रसूल पाक के हाथ में देंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी इस पानी का प्याला को लीजिए और इस आंख पर छिड़क दीजिए। आप इस पानी को छिड़केंगे ये आंख बुझ जाएगी। उस प्याला को मेरे नबी हाथ में लेंगे और लेने के बाद उस प्याले से कुछ पानी का कतरा उठाएंगे और वो लपकती हुई आंख के ऊपर छींटा मारेंगे। आंख पर छींटा मारना है कि वो आंख बुझ जाएगी। अब मेरे नबी फरमाते जिब्राइल ये पानी कौन सा है, कहां से लेके आए हो? एक कतरा पानी में जहन्नम की आग बुझ रही है जो मेरी उम्मत के पीछे दौड़ रही थी। जिब्राइल अमीन कहेंगे या रसूल अल्लाह ये पानी आपके उम्मत के गुनहगार खौफे खुदा से जो रोया था, रब ने फरमाया था जिब्राइल इसके रोते हुए कतरे को टपके को संभाल के रख लो। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में जो गुनहगार खुदा के खौफ से रोया था उसी कतरे को मैंने संभाल के रख लिया था। आज ये वही पानी है जो आपकी उम्मत में जो लोग अल्लाह की खौफ से रोया करता था उसी की आंख की आंसू है
میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل یہ وہی پانی ہے جو میری امت رویا کرتی تھی۔ جبرائیل کہیں گے ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا مجھے کہ جبرائیل میرے محبوب کی امت کے طرف یہ جہنم کی آگ لپک رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، یہ پانی کا پیالہ میرے محبوب سے دے دو اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ محبوب ایک قطرہ پانی اس کے اوپر چھڑک دیجئے، یہ بجھ جائے گی۔ یہ خوف خدا میں رونے سے آنسو کی اتنی قیمت ہے کہ ایک قطرہ اگر اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اور اللہ سے ڈر کر کے کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ اگر آنسو ٹپک گیا، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، جہنم اس دن سامنے لایا جائے گا، لوگ اس سے دوڑیں گے، بھاگیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی لوگ پکاریں گے، کہیں گے مولا نفسی نفسی، اے پاک پروردگار یہ دیکھیے میرے پیچھے جہنم کی آگ دوڑ رہی ہے، مولا نفسی نفسی مجھے بچا لے، اے پاک پروردگار بچا لے، نفسی نفسی اس آگ سے بچا لے۔ اتنے میں ایک اچانک آواز آئے گی، امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بچا لے، اے میرے رب میرے امت کو بچا لے۔ یہ امتی امتی کی صدا دینے والی ذات کون ہوں گے؟ وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اس وقت جب لوگ نفسی نفسی کریں گے، لوگ کہیں گے مولا آج بلا کی گرمی میرا پیچھا کر رہی ہے، آج آگ میرے پیچھے دوڑ رہی ہے، اے مولا جہنم کی آگ ہمارا پیچھا کر رہی ہے مولا، یہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں مولا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں مولا، اس آگ سے نجات دے دے مولا، اے پاک پروردگار بچا لے اس آگ سے۔ اس وقت میرے محبوب فرمائیں گے امتی امتی، اے امت میری امت ادھر آ، اور اس وقت میرے رب میرے محبوب کہیں گے اے اللہ میری امت کو اس آگ سے بچا لے۔ امت وہاں بچے گی۔ تو میرے دوستو، جتنی زندگی بچی ہے اللہ و رسول کی فرما برداری میں گزاریے، تو پھر وہاں آگ سے بھی نجات پائیں گے، کیونکہ آپ سے ہم سے سب سے جو پہلا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی کے بارے میں لیا جائے گا، اور وہی چیز ہم لوگوں نے چھوڑ کے بیٹھا ہے، وہی چیز ہم لوگوں نے گنوا کے بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، میں بار بار گناہ کرتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں۔ کہا کہ اچھا تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو میری 6 بات کو سن لو۔ جب تمہارا دل کہے کہ ہم اس گناہ کو کر کے رہیں گے تو اس وقت تم اللہ کی زمین سے باہر چلے جانا۔ جب تمہارا دل کہے کہ ہم اس گناہ کو کریں گے چاہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اس وقت تم اللہ کی زمین سے باہر ہو جانا، اللہ کی حکومت سے باہر ہو جانا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کوئی انسان کیسے یہ کام کر سکتا ہے کہ اللہ کی زمین سے باہر ہو جائے؟ اللہ نے پوری زمین کو بنایا ہے، پورے آسمان کو بنایا ہے، 7 طبق زمین کا مالک رب ہے، 7 طبق آسمان کا مالک رب ہے، پوری کائنات کا مالک رب ہے، پھر اس کی ملکیت سے باہر کیسے ہوا جائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں پھر تو بڑا تعجب کی بات ہے، رب کی ملکیت میں رہ کر کے اور گناہ فرمانی تم اسی کی کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم وہ انسان بڑا بد نصیب ہے، وہ انسان بڑا بدتمیز ہے، وہ انسان بڑا بد اخلاق ہے جو اللہ کی زمین پر رہ کر کے، اللہ کی حکومت میں رہ کر کے اللہ کے سامنے گناہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے وہ گناہ کر دیتا ہے، وہ انسان بڑا مشکل اور خسارے میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے سامنے اس نے کہا حضور بات تو بہت اچھی ہے، اسی لیے کہ اللہ کی عدالت سے کوئی، اللہ کی زمین سے، اللہ کی حکومت سے کوئی بندہ باہر نہیں ہو سکتا ہے، جب یہ خیال دل میں آئے گا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ بات بہت اچھی ہے حضور کچھ اور بتائیے آگے، کچھ اور کہہ دیجئے آگے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہنے لگے جب تم سوچ لو، جب تمہارا دل کہے، جب تمہارا دماغ کہے، جب تم اس بات پر اتفاق ہو جاؤ کہ اس گناہ کو ہم کرتے ہی رہیں گے، تو یہ سوچ لینا اس انسان، جب تم یہ سوچو کہ ہم اس گناہ کو کریں گے تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس انسان نے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
अल्लाह ही सबको रिस्क देता है, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात हो, जानवर हो या परिंदे हो या चरिंदे हो, हिवानात हो या नबादात हो या जमादात हो, सबको रिस्क अल्लाह ही देता है। भला ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे तब जाके गुनाह करे? इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं, भला वो हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं, फिर तो तुम उसके बारे में सोचो, वह आदमी कैसा है, वो इंसान कैसा है कि अल्लाह का दिया हुआ खाता है, अल्लाह की दी हुई जिंदगी पर चलता है, फिर भी वो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, फिर भी अल्लाह के सामने वो गुनाह करता है। इसलिए वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान जन्नती नहीं है जो अल्लाह को अल्लाह का दिया हुआ खाए और उसी की नाफरमानी किए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के सामने उस शख्स ने कहा, बात बहुत अच्छी लगी हजरत, कुछ और आगे नसीहत करें, कुछ और आगे बता दे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरी तीसरी बात सुन लो, जब तुम समझ जाना, जब तुम जान लेना, जब तुम इस बात पर इत्तेफाक रखना और मान लेना कि हम गुनाह करके ही रहेंगे, तो उस वक्त तुम अल्लाह की निगाह से दूर हो जाना। अल्लाह से छुप करके गुनाह करना, अल्लाह को दिखा के गुनाह मत करना, अल्लाह से छुप करके गुनाह करना। अब वो इंसान कहता, हुजूर ये कैसी बात आप करते हैं? अल्लाह तो सब कुछ देखता है, हम क्या करते हैं वो भी देखता है, हम सोए हैं कि वो सोए हैं कि जागे हैं वो भी देखता है। ए मेरे हजरत इब्राहिम बिन अदहम, वो तो हमारे दिल की कैफियत को भी जानता है, हम क्या बोलने वाले हैं उस बात का भी इल्म है, हम क्या सोच रहे हैं इससे भी वो बाखबर है, इस बात को भी वो जानता है। फिर हम उसके निगाह से कैसे छुप सकते हैं, हम उससे कैसे छुपा के गुनाह कर सकते हैं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, फिर जरा सोचो उस आदमी के बारे में जो जिसकी मिल्कियत में हो और उसको दिखा करके चोरी करे, उसको दिखा करके गुनाह करे, उसको दिखा करके बुराई करे, तो फिर वो इंसान कहाँ है? वो इंसान कैसा इंसान है जो अल्लाह, जब तुम अल्लाह की निगाह से छुप नहीं सकते हो और तुम जानते हो कि अल्लाह हमेशा देखता है, अल्लाह हमारी दिल की कैफियत से बाखबर है, वो जानता है, तो फिर तुम गुनाह कैसे कर सकते हो? इसलिए कि अल्लाह जब देखता है और तुम कहते हो कि उससे छुप नहीं सकते हैं, अल्लाह हर जगह पर कादिर है, अल्लाह वो कादिर मुतलक है, वो सब कुछ जानता है और देखता है, तो फिर छुप नहीं सकते हो तो गुनाह करना छोड़ दो। एक पीर साहब थे, उनके यहाँ कुछ मुरीद रहते थे, उस पीर साहब को एक मुरीद से बहुत लगाव हो गया, यानी मुरीदों में एक मुरीद महबूब बन गए। तमाम मुरीदों को जलन होने लगी, हसद होने लगा, मुरीद जलने लगे, उससे हसद करने लगे, बुग़्ज़ करने लगे, यार हम सब मुरीद हुए हैं लेकिन मेरे पीर जो है इसी पीर मुरीद को क्यों ज्यादा मानते हैं, इस पर तवज्जो क्यों देते हैं? ये बात जब पीर साहब के कान में पहुंची, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा दूसरे दिन सब कोई आना, इसका जवाब मैं दे दूंगा। दूसरे दिन वो पीर साहब क्या किए, एक मुर्ग लाए और एक छुरी लाए, हर मुरीद के हाथ में एक मुर्गा दिया है और एक छुरी देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, एक एक मुर्गा ले लो और एक एक छुरी अपने हाथ में ले लो और जाओ इसको ज़बाह करके लेके आओ, लेकिन एक शर्त है, इस मुर्गे को वहां ज़बाह करना, वहां इसको ज़बाह करना जहां तुम्हें कोई ना देखता हो, जहां तुम्हें कोई नहीं देखता हो, वहां से ज़बाह करके लाओ। सारे मुरीद गए हैं, कोई रात के अंधेरे में छुरी चलाया, मुर्गी को ज़बाह किया, कोई जो है पेड़ के पीछे छुप के ज़बाह किया, कोई घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुप करके ज़बाह कर लिया, कोई जो है जंगल में गया, कोई कहां छुप छुप करके, सबने ज़बाह करके लेके आया और कहा हुजूर देखो मैंने मुर्गा ज़बाह कर दिया है। सब यही आके खबर देते हैं और वो मुरीद जो चहीता था, वो मुरीद जो प्यारा था, वो मुरीद जो महबूब था, उनको आने में ताखीर हो गई। अब देर जब हो गई है, अब ये मुरीद कहते हैं देखो बड़ा चहीता बनता था, बड़ा अच्छा बनता था, हजरत की निगाहों में बड़ा चहीता बन गया था, लेकिन अब चहीता मुरीद ही पीछे रह गया है, हम लोग आगे आ गए हैं। काफी देर गुजरने के बाद वो मुरीद मुर्गा और छुरी लेकर के वापस आते हैं, ज़बाह नहीं किया। पीर साहब ने कहा क्या तुमने ज़बाह नहीं किया? कहा नहीं किया।
सारे मुरीदों से हजरत ने फरमाया, बताओ तुमने मुर्गा जब ज़बह किया तो कोई तुम्हें देखा है कि नहीं देखा? एक खड़ा हो जाता, कहा मैं अपने घर के अंदर था, दरवाजा बंद किया था, घर के अंदर कोई नहीं था, ऐसी हालत में मैंने मुर्गे को ज़बह किया। दूसरा खड़ा होता है, कहा मैं पेड़ के पीछे छुप के था, कोई नहीं था, अकेले में तन्हा था, तब मुर्गे को ज़बह किया है। तीसरा खड़ा होता है, कहा मैं जंगल में गया था, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देख लिया, कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, तन्हे तन्हा मैं था, तब मैंने मुर्गे को ज़बह किया। अब हजरत ने इनसे फरमाया, जो चहीता मुरीद था, जो महबूब था, उनसे फरमाया, बताओ तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जो तुम मुर्गे को ज़बह कर सकते थे? उसने कहा, हुजूर जहां जहां इन लोगों ने गया है वहां वहां मैं भी गया हूं। ये लोग घर के अंदर गया है, मैं भी घर के अंदर गया था, दरवाजे को बंद किया, जो ही छुरी हाथ में लिया, दिल ने कहा, नादान तुझे खबर नहीं है, तेरे पीर ने कहा है मुर्गा वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता हो। तुमने दरवाजा तो बंद कर दिया है, लेकिन कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ? खुदा तो देख रहा है, रब तो देख रहा है, तुम्हारा मालिक तो देख रहा है। अब उसने कहा, हुजूर इन लोग कहता है मैं पेड़ के पीछे ज़बह किया, वहां पर मैं गया था, दाएं बाएं देखा, कोई नहीं मिला। दिल ने कहा, ए नादान खुदा देख रहा है। फिर मैंने आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा, चारों तरफ में घूम गया, कोई इंसान नजर नहीं आया। जब मैंने देखा कोई नहीं है, मुर्गे को ज़बह करना चाहता था, लेकिन दिल ने कहा, नादान तेरे पीर ने यह नहीं कहा है कि इंसानों के नजरों से छुपाना है, तेरे पीर ने यह नहीं कहा है कि जानवरों के नजरों से छुपाना है, तेरे पीर ने यह नहीं कहा है चरिंदों के नजरों से छुपाना है, परिंदों के नजरों से छुपाना है, पेड़ पौधों से छुपाना है। नहीं नहीं, बल्कि तेरा पीर कहा है मुर्गे को वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता है। इसलिए कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ? तेरा रब तो देखता है, तेरा खुदा तो देखता है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, हर शय पे कादिर है, वो कादिर मुतलक है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। अब वो मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका जुमला मुझे खूब याद था, इसलिए कि आपने जो कहा था मुर्गे को वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता हो, आपने ये नहीं कहा था कि इंसानों के नजरों से छुपाना, जानवरों के नजरों से छुपाना, जिन्नात के नजरों से छुपाना, परिंदों के नजरों से छुपाना। आपका जुमला यह था कि कोई नहीं देखता हो। जहां जहां मैं गया मेरे दिल ने यही फैसला किया, कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ? खुदा तो देखता है, वह तो खुदा हकमुल हाकिमीन है, वो तो सब कुछ जानता है, देखता है। इसलिए मैंने मुर्गे को ज़बह नहीं किया, वापस लेके आ गया। अब उस पीर साहब ने कहा, ए मेरे मुरीदों देख लिया ना, मैं इसको ज्यादा क्यों चाहता हूं, मेरी बारगाह में इसको महबूबियत का दर्जा क्यों मिला है, इससे मेरा ज्यादा ये चहीता क्यों बना है। तुमको भी मुर्गा दिया था, इसको भी मुर्गा दिया था, तुमने तो ज़बह करके आ गया, तेरे दिल ने फैसला ना कर सका कि इंसान नहीं देखता है तो क्या हुआ, खुदा तो देखता है। इसलिए हे मुरीदों सुन लो, मैं इसको ज्यादा इसलिए चाहता हूं कि इसके दिल में खौफ खुदा तुम लोगों से ज्यादा है, तुम लोगों से ज्यादा ये अल्लाह से डरने वाला है। तुम लोगों ने तो ज़बह करके आ गया, मेरी बात समझा नहीं। मैंने तो कहा था तुमसे कि वहां ज़बह करना, कोई नहीं देखा, जहां कोई नहीं देखता हो। तुमने तो इंसानों के नजरों से छुपा लिया, जानवरों के नजरों से छुपा लिया, परिंदों से छुपा लिया, चरिंदों से छुपा लिया, पहाड़ पौधे और हवा फजा सबसे छुपा लिया, लेकिन खुदा से तुम कहां छुपा पाए? खुदा तो हर चीज देखता है। इसलिए वो हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं, ऐ लोगों जब गुनाह करने के बारे में सोच लेना तो वहां जाके गुनाह करना जहां खुदा नहीं देखता हो। जहां खुदा नहीं देखता हो उस शख्स ने कहा, हुजूर ये तो बहुत मुश्किल बात है कि खुदा के बनाए हुई दुनिया में ये जमीन आसमान चांद सितारे सबको बनाने वाला एक हकमुल हाकिमीन है, एक रब की जात है।